हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज गोटे न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मान आशीर्वाद आम तो समस्ते भलि अच्छु। तो आम भगवान प्रार्थना करूँ कि आपण समस्ते भल खुशी सुस्थ रुहतु। चलो देखा आज दिन टी केमी कटुच। चलतु सी तार फुटबॉल धरला खेल बोली। चलतु ता सागे खेलीदबा। तापर कौन खेल सारापर मोबाइल नहीं खेल सारापर खुईदे खुईदबा एटी आस एटी आस एटी आस एटी आस एटी आस जल्दी एटी आस कहले देखी अरे कौन खाई कहदे देखा सका कौन खाइले मटर ना 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 सका तो उठिल तो कौन खाइले मु तो कौन सका तो कौन खाइल कहदेला सुजी तापर कौन कल मटर खेल पाठ आज पाठ के पढ़ी कौन पाठ के बहुत पाठ पढ़ी दे आ पढ़े पुणी राति कहीदेलु हाथ सेपटे बल था बल पछट टे हाथ बड़ी कहीदेलु जय जगन्नाथ। हाँ कह सांग माने कहीदेल बहुत भलरे अच्छी आपण मैंने केमती अच्छा हाथ पूरा आपण मैंने केमती अच्छा आपण मैंने केमती अच्छा हाँ भल अच्छा तो हाँ आपण मैंने खाइले आपण घरे मो भाया किसी छोट छोट छुआ चगला एमती होती ना मुझे बहुत चगला हो चगला हो देखो 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 कौन कर चलो सुनो चलो जल्दी सब खाई दियो तापर खाइबो। चलो तू से खेलुची तो डाकी किसी कथा पचार शुणु ता मूड सब राइम से केम सब कहूँ ठीक से तो कही पार नहीं जहाँ भी आस केमी कहूँ खाली शुणु जॉनी जॉनी यस पापा हाँ No, Papa, delicious of mom. Ha ha ha. टेलिंग lie no papa No, Papa. open your mouth Ha ha ha. हाँ our rhymes तो क्या Baba, kasana. our rhymes Bilware na. घर पड़ी गया पछकुआना बिलुआरे ना घर पड़ी गया पछकुआना गोराई मेघ उड़ोजी बिलुआना पाऊजी बिलुआना घर पड़ी गया पछकुआना गोराई मेघ उड़ोजी बेरा बुलुआ नारे बाऊजा बिलुआरे ना घर पड़ी गया पछकुआना। गुड गर्ल। आ देखिए कहले देखी टुना टुनी आते नहीं ना 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 स्टार्टिंग टुना टुनी भाई भौणी भाई भौणी और से गीत तो है ना ना से आने नो एडी बस को ना से बहुत फॉल नो निजे को का
ना ना सुनुलु एमती गगा नाटुनी भाई मौनी हाँ। आणि आजा नाचो बुझले हाँ आनिले चाउल चूना आए चलो तुना हाँ मिली भाजीले चकुली खाई कहले जटिया अना काई जुटा अना तापरे तापरे कबाट खोली पाटे गली बाग मम्मी ऐसा ना 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 बाग कबाट मामा खोली पकड़ बाटे गली कोयला चुना बाग मम्मी ऐसा हाँ चकोले ने चटन खाए चोला पसंद मसा तो सट पिटी ना चौकी कला कट्टा मटा कट्ट मगे बाग मम्मा छोटा छाटा बटा मटा अरे क्या कहले देखी आहा टमाटर बड़े मजेदार आटे मटे मजा हाँ कर देखी इतना तो हाथी का मारा बिल्डी कॉपी मार पगाया इसके तो बिल्डी निकाया से फाटला पसंद मार पगाया टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार आओ कहले देखी आलू का चालू पता कहाँ गए थे बैगन ने टोकरी में सो रहे थे हाँ बैगन ने हाथ में लिए उड़ रहे थे मम्मी ने प्यार किया कराया हंस रहे थे और पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे खबर से आज मंगलवार हाँ आज मंगलवार हम्म। चूहा बोगू खा रहा चूहा आज मंगलवार चूहा बोगू खा रहा चूहा गई है डॉक्टर के पास डॉक्टर ने लगाई सुई सुई चूहा गया डॉक्टर यो 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 चूहा बोला उई 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 दादी मम्मा आ जाओ दादी मम्मा आ जाओ थोड़ा नहीं गुस्सा में असके आगा दादी मम्मा आ जाओ दादी मम्मा आ जाओ पको का सांग माने मुझे कहले आपण बुझी पाइले तो अरे सामने वाले तो मुझे पाया था हां जदी भी न बुझी पारे हम तो छोट पिलाटे आउ और कुछ मैं छाड़ पिला था मु ठीक से कहि पारने तो ठीक तो कोई पर नहीं तो तापर कहि दउची आ जा आछे कहूची आ आज कोई सुनो सुनो एडे सुनो ठीक है सुनो कुछ चल कहले कि है देखिए सुनुल मैम कहले देखी तुम नोज कहीं फ्रेंड मैंने देखे तुम नोज नोज हाँ आ तुम आई कहीं हाँ आ तुम ईयर कहीं ईयर हाँ आउ तुम माउथ कहीं माउथ आउ तुम टंग कहीं टंग टीथ कहीं आ तुम बेली कहीं बेली बेली खुली देखी ना मैंने देखिल आपण मैंने सुन पाठ पढ़ा उसे खाओ कुछ लाके किसी को दादी अम्मा मान जाओ दादी में कितने बजे आने चलो चलन तो एथर कह जाओ चलन तो एथर आम खाइबा कथा चलतु ए खोईकी गोटे शोई पकड़ा कथा देखु तार खंडिया मंडिया राइम्स जहाँ सब गाया कथा सब गाई गुआ देगी जाइए कौन करूँ ये जो गाड़ीटा नहीं आसलु क्या नहीं जीव गाड़ी रे लोक मान केते लोक बसई नहीं जीव गाड़ी को तेल नहीं आउ गाड़टा पेल पेलिका नहीं जीव कहीं तेल पकेना कहीं एट बड़ गाड़टे ये गाड़ी केते लोक जी चारिटा ना आना से शोई था पलास सब आना ना एबे खाया टाइम सुनुल आना ना
କୁଆଡ଼େ ଦେବ ତାକୁ ବସେଇକି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନି କି ପାଠ ପଢ଼ୁନି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ ଝିଅକୁ ତମ ଝିଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ପାଠ ଜମା ପଢ଼ୁନି ଓହୋ ସେ ବଦମାସ ହେଉଛି ଘରେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି ସେଥିଲାଗି ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ଓହୋ ସେ କଥା ବିଲକୁଲ ମାନୁନି ତମ ଝିଅ ତାକୁ ନେଇକି ସାରଙ୍କ କତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ଜମା କଥା ମାନୁନି ହଉ ହଉ ନେଇକି ଯାଅ ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିଲେ ତ ସୁନୁଲର ଖେଳ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖେଳିକି ଆମର ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବି ଜାଣି ବି ପାରିବୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ତାର ଖେଳକୁଦ ସବୁ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଖୋଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇ ପକେଇବା ନହେଲେ ନ ଶୋଇଲେ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କରେଇଦେବନି ଏମିତି ଖେଳୁଥିବ ଯେ ଖେଳୁଥିବ ଆମକୁ କିଛି ବି କାମ କରେଇଦେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇ ପେଇକି ତାକୁ ଶୋଇଦେବା ସେ ବାହାରେ ବି ଏବେ କ'ଣ କଲେଣି ଦେଖିବା ସେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଶୁଣିଲୁ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ସେଠି ଚାଲେ ଏଟା କ'ଣ ରାସ୍ତା ଜୋର ଜୋର ଚାଲିଛି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ନା ନା ଏଠି ଅଛି ସାଁ ଭଳିଆ ପଳେଆ 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 ଗୋଡ଼ ପଳେଇ ଆସ ସାପ ଅଛି ପଳେଇ ଆସ 10 ମିନିଟ୍ ନ ଜାଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଘରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ଏମିତି ହବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ମୋତେ କହ କ'ଣ କରାଯିବ ପୁଣି ଏଠି ପାଣି ହେଲା କେମିତି ନେମି ଶୁଖିନି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଜି ବି ଖରା ହେଉନି ଆଜି ବହୁତ କାଉଁଳିଆ ବି ଅଛି ପାଗ ନୁହେଁ କି ଠିକ୍ସେ ଆଜି ଖରା ବି ନାହିଁ ଆଜି ବହୁତ ପାଗ କାଉଁଳିଆ ଅଛି ଖରାରେ ହେଲା ସରିଲା ଚାଲ ମୋ ଶାଶୁ ଶୋଇଲେଣି ପାଗଟା କାହିଁ କାଉଁଳିଆ ଆଜି କହିଲେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ପାଗ କାଉଁଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଖରା ବେଶୀ ନାହିଁ ବହୁତ ଖରା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଆରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଚଲାଉଛି କାହିଁକି ବଦମାସ ହଉଛୁ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠି ଆଣି ପାଣି ଢାଳି ତା ଉପରେ ଚପର ଚପର ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ ନ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍ଥାୟୀ ବି ରଖିବନି ସେ ନ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ତାର କାନ୍ନାମି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବି ସେ ଦେଖିଦେବ ଶୁଣିଲୁ ତୋ ପେଟ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ହେଲାଣି କି ପକ୍କା ହେଲାଣି ମୋଟା ହେଇଗଲୁଣି ନା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ମତେ କହୁଛି ମୋଟା ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ବା ଫୁଲିଗଲିଣି କବାଟରୁ ବସି ପାରୁନି ତୁ ମୋଟା ହେଇଗଲୁଣି ପଚାରିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦେଖିକି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ତୁ କୋଉଠି ମୋଟା ହେଇଗଲୁଣି ଅନା ମତେ ଅନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଆମର ଆଜି ହେଇନି ଭାତ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆସିକି ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ପଛରେ ଆସିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ ହଉ ଆମେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ହଉ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ
ଏବେ ଉଠିନୁ ଉଠିକି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଦ ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଇକି ହାତ ସୁନୁଲକୁ ଖୋଇକି ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସୁନୁଲ 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 କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଠ ପଢ଼ିବନି କି? କାନ୍ଦିକି ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିନି ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପଳା ସେଠି ମାର୍କେଟ ଯିବ। କାହିଁକି? ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଅଛି କି? ସପିଂ କରିବ? କ'ଣ ସପିଂ କରିବ? ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ। କ'ଣ ହବ ସୁନୁଲ? ଏଇ ମୋବାଇଲ ରଖିବା। ହଁ ସୁନୁଲ ତାର ଉଠିଲା ତ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ। ଏଇ ତ ସବୁ କାମ ଘରର ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଏଇ ତ ସବୁ କାମ ଆଉ। ସକାଳୁ ଉଠ, ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ ପିଅ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ କାମ, ଏଇସବୁ କାମ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲିଣି। ଉଠିକି ଖାଇଲି। ହଁ ଏବେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଖେଳିବି। ଆଉ ସପିଂ କରି କ'ଣ ଆଣିବା ତମେ ମାର୍କେଟରୁ? ବାବା ହାତଟା ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିକି କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଖୁସି ଆସିଗଲା। କ'ଣ ସିଲେଇ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ଅଧା ହେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍? ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍? ଅଧା ଅଛି। ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଟପ୍ ଅଧା? ଅଧା ଆଉ ଅଧା କରିଦେବି କାଲି କି ଆଉ। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଠ ହେଇଯିବ। ପଢ଼ା କେତେ ହେଇଛି? 4ଟା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। 1 2 ଡାକିଲି 1 2 କ'ଣ 1 2 ସେ ଶିଖିଛି। ସେ ଟିକେ କହିଲା ଆଉ ମଜା କରିଦେଲା ଆଉ। ନା ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ରାଇମ୍ସ ଲୋକ ଶୁଣିକି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। सुई ऊपर नहीं लगाते, बोला हाथ में लगाते हैं। खाओ चलो तू चलो मछली सॉरी खुशी चलो कौन टे खाई देगी तार मुझे आज ये सुनलु पढ़ाए जदि हम टे मार्केट जे नहीं आओ हो आसंतु देखि नहले से नबाले मार्केट गले जिबा हले मार्केट गले तो भी जिबा ठीक अछि। ग्राइंडर खोलटा नबैने बड़ खोलरे केते कोन करिवो टिके मसला ले बड़ खोलरे बाटी बा हाथ भांगिला भला जाना पड़ुछि। जी छोट खोलटा ने रोसे पे माने बाटे पे कम सुविधा तबरे बाटन में रखे भी जगह नै ना घर पाखरे जे कोडी बाटन रखि दे बाटी दमु तो एट बाटन थाई कि शिळ थाई कि भी किछि काम होउनी आउ कुटिया पई तो कुटुनी एमती अछि जे मसला भी कुटी हबनी तो ग्राइंडर निहाती दरकार तो बनै के आना नहने रोसे भी ग्राइंडर प्रॉब्लम किछि नै हां जा प्रॉब्लम ता जो छोट जो येटा खोलटा चुटी खराब हे जे बना देले जीवो ये को निदाइले ना कोन ये भी ये केरी ये कोन हले के पळेला ना कोन ए के आई छी के ये पूरा ड्रामा ए तो जेजे आई छी ड्रामा अलग प्रकार सुनल तो हे ले तो जामा खाइलो जामा भीतर जामा खाइ देखा जाउनी एकोना भीतर ना ना जामा नुहे बॉडी कथा कहूची था हां उठी पड़ बड़ा बड़ा एक्टिंग करछ खुकुड़ी कितने निद ना उठी पड़ पाठ पढ़ी निद आसबो हैं निद पड़ेला पढ़बो निदु पाठ पढ़ियो पढ़बो ना पाठ पढ़बो एबीसीडी काली ना लेखिन ना को पाठ पढ़मी को पाठ तू जो एबीसीडी फूल खटा पूरी आउ आपे खटा तो सेइडा रे भूली बोलू नहीं कोना हां से को जे जो हम जो हां मार्केट में आसी हला अरे का अछि
ଅଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଘରେ ଅଛି ତୁ ଗାଡ଼ି କୋଉଠୁ ମାକିନେ ଆମକୁ ସବୁ କାଟକୁ ମୁହଁ ବିକି ନା ଏ ନା 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 ବହି ବିକିଆ କାଇଁ ବହି ରହିଲେ ଶୁଣିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବିକିଆ କାଇଁ ତୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ବହି ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବି ନା 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 ବହି ବିକ୍ରି ନା କର ନା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ ଯେତିକି ତାପରେ ବହି ଅଛି ଚାକିରି ସେତିକି କରିବ ପଢି ସାରେ ଚାକିରି କରି ପଇସା କରିବ ମାମା କଣ ହବୁ ଚାକିରି କଣ? କରିବିନି ମୁଁ ଟିକେ ଗଇଁଠା ମାନେ ସମରେ ବିକି ମୁଁ ତାମାନେ ତୁ ଠାକୁର ବିକାଳି ହବୁ ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହବୁନି ଗଣେଶ ଠାକୁର କରିକି ବିକିବ ସେ ପାଠର ପୁରା ଆସିବ ନା ଭଲ ଆଇଡିଆ ପୋଲିସ ହବୁ ନା ପୋଲିସ ଡିସୁମ ଡିସୁମ ମାରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କହୁଥିଲୁ ବା ଆଇପିଏସ୍ ତ ନମିନି আর পুলিশে নামে তমে তু ডক্টর হবু সে পুলিশ হবু ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ନର୍ସ ହେବି ଆମର ବୟସ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ହଁ ପୋଲିସ ଡକ୍ଟର ହବାର ବୟସ ନାହିଁ বাবা বাবা ডক্টর বনিব তু বি ডক্টর বনিব ବାବା ତାଙ୍କ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି କୋଉ ଡକ୍ଟର ହଁ ବାବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ তু পুলিশ হবু তু তু କନେଷ୍ଟବଳ আরে তু বা আর তু গাই ମତେ ଗାଈ କରିଦେ ତୁ କଣ ବଳଦ ନା ବାଛୁରୀ তু জানিবানি ହଉ তু পুলিশ ହଁ ତୁ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ହଉ ଥାଉ ସେତିକି ମଜାମସ୍ତି ଥାଉ ଏଥର ଚାଲ ତୁ କଣ ଖାଇଦବା ଖାଇଦେଇ ସୁନୁଲକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢିବ ତାପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ତ ପାଠ ପଢା ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ବୁଝିଲ ହଁ ଚାଲ ସୁନୁଲୁ ଘରେ ଟେନସନ ଆସିଲାଣି ପାଠ ପଢିବା ତ କହିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ ତାପରେ ସୁନୁଲୁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରର ହାଲତ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଘରର ହାଲତ କ'ଣ କରିଛି ଏଠି ଜିନିଷ ସବୁ ଖେଳ ଏଠି ଘର ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରି ପକେଇଛି ଏଠି ପକେଇକି ବସିଛି ଠାକୁର ଭଳିଆ ହେଇ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଠେଇକି ରଖ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରି ପକେଇଛି ସବୁ ଉଠେଇବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ହେଲା ଏଥର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁନୁରୁ କ'ଣ କହୁଛି କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବୁ ଏବେ ଆଠ ଥଣ୍ଡି ବାଜିଲେ ତମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଛ ହଁ ଥଣ୍ଡି ଦିନରେ ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛି ଆଉ ହେଉଛି କହିଦେଖ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବା କମେଣ୍ଟ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସେୟାର କରିବ ସେୟାର କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବା ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ତୋର କଥା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ